البكاء على الخسار أما بعد أمبالما لمن كلا وفلان كلا وجمعنا وكنا أنا ماليرا كنا أمبوفو أمبا أول نموذج أننا نقرأ أنغا émissionna les élites et le mufti n'a pas dominé do ni atefo yotuni أمبوفو كأول نموذج كفلولا ni akademi una ka émission encouragée pour qu'akasika kame kayeli soro yesa kalangela uni kalangela baseka na ka doni fo awe ni enframu wila menikena we anga seka nafa anga kalangela ka donuna mudila amawfo ka wol ni no bi barobe minka deba bna ke minka elite mufti nga karamo binna na ba do 60 ira mola tuni fin d'obi kela slama be force la ma gafe au kono hame feka do yala corona kono fin de do wa wal mamun de do ou bien nasla slama kono fin de do wa wal mamun de do ou bien na chugoju ou bien kira yere ya kewa ou bien kira yere ma ke aye mo blade ka kewa ou bien munde kela o fin ye ayere sur slama kono walma aya yere soro corona kono chugodi ni anta domine do me ambe adomba ho yala ukasekana ka do fanye a hukumu kono anta do ambe olu de segere olu ka wala wala anye anga nafa a hukumu kono nana oui o de lamba foma wal nyumando fadilatu shaykhon inshallah abena do babu kad babu dailen fawye ametlaka awsoro voilà Nyofe. Marhaba Cheikh. Inch'Allah. Comment ça va? Je suis très content de te retrouver. Très très content. Allah kanya khadam. Amin. Allah kake herema. Amin amin. Voilà. Oh bi babu ya jumaye anyameko l'islam ou rajim ou rajim ou l'islam ou c'est un rajim في l'islam am la mondedo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي ومولاي محمد وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وبعد أمي لجل كلاوفو أمي فلوكا أوفوكا ولمنلو أو منو مكا نجم مالكونو أني مالكوكا وتمنين كوفي أمي أنكالو مغان هنتيريني أنجيني وكني أنكروكي أمبا أوفوكا ولمنلو لودي أسيد مفتي أمي ألمينغا إميسيون ألي كونانا وكوفي bi ambe feka ñogom baru femika o ba fo de ma arrajmu fil islam no de farala kiruni islamia kon bon na kuma forata ka chala abe ñi ngal chama di ama walma be hakina chama di enfle ba oma mais amba fa peut-être ausugule ka to ana mime o kuma en kono aw bena afam no de farala kirun islamia kon donc o de abamananga ko kelini ni ala sona donc ambe feka ñefoli ke o de la bi mo ka se ka famu soro ala ka dine binanguka bon farala kero islamia kono antina kuma dine wore kan ina fa nya foto ko minango islamia de kono donc de anga bitemi ala sona ambe feka du ko de inshallah. D'accord. Kama bon kafa ka bon fa katasa ka gabakuru ke ka manifimbo do dinesi dineti geliko ka manifindo akon kai kodo ke mi maben ka soro aye ko yinke ala dila amake mala hayake ala dila ala de fanata sharia yi ala de sharia sigi kuma yare afo Qur'ana kono chugame shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din shara'a lakum min ad-din ni aussi awe yana nga do kono be dan fara do si sharia flani aba fo mu ma ko loi o fana flani dan fara jumane be sharia ni loi che pour ka fo mu yana mako amena kuma minka anko de ko sharia ama fo la loi sharia ala de ya sigi ni dona akoro kono kata yoroja o tabiya de mini fin ni ala yada abebe bolo tabiya kelinde kan o de sharia ala ko donya chugo be woko la mais bakulu bala fin ni ala yada ayada ni takabolo de sharia
ka laɲiniw bɛ boli o de kɔnɔ fɛn man kan tɛ ka bɔ o de kɔnɔ sariya in de bɛ min dagala min ma daga ala ka laɲini a b'o fɔ a tigi ye o dan fɛn ye mun sabatila loi ye fɛn dɔ ye o ye maaw bɛ sigi wasadenw bɛ sigi ka bɛn hakilina dɔw la u bɛ fɛ nin de ka kɛ olu ka taalan ye u fɛ ye nin ka daga u fɛ ye u b'a ladaga u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se waati ni waati k'a dɔ lawuli ka na nin dɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de wele a ka assemblée kɔnɔ les amendements a bɛ fɛn dɔ ma bɛn a la a bɛ a wuli ka na kuma kisɛ wɛrɛ ye k'a bɛn k'a labɛn waati dɔ ma i n'a fɔ fɛn min kɛra san 10 tɛmɛlen a y'a ye o nɔ jogo min kama a kun kɛra o jogo in tɛ yen tuguni jogo kura wɛrɛ nana o sariya kisɛ kelen in de don a bɛ sigi a b'a filɛ tuguni ka kumakisɛ san 10 kura in kumakisɛ kura dɔ sɔrɔ k'a dɔn k'a labaara n'a ye aw dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se fana ka sigi don dɔ la k'a fɔ an ye nin bɛɛ yɛrɛ mumɛ an y'a bɛɛ bɔ yen fosi t'a la an nana ni nin ye a fɔ sariya kɔrɔ sariya kura est-ce que vous voyez nin de ko don donc ne y'a mɛn ko loi o de ye nin ye n bɔra ka min fɔ n'i y'a mɛn sariya maa si m'o voté dɛ ala de y'o sigi ye wa maaw ka limaniya bɛ sinsin de n'u bɛ ale labaara ni sariya ko min man ɲi dɔnnikɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka maaw dɛmɛ u k'a faamu k'a man ɲi a banna ni sariya ko nin de ko don u b'o fara ɲɔgɔn kan de ka maaw dɛmɛ u k'a faamu k'a ka ɲi u k'u se dama yira fɛ ala donc nin de ye danfara ye min ye sariya ye donc Mali sariya an b'o fɔ ko Mali sariya ye Mali constitution ye o ye kumakisɛ ko de ye sinon loi o ni sariya kuranna kɔnɔ o tɛ kelen ye loi ka fɛgɛn dɔɔni mɔgɔw de y'o labɛn sariya ala de y'o sigi a ma maa si hakilina ɲininka a y'a sigi nin de don a labɔla aw ye de wa a y'a fana kɛ ka da maaw ka tabiya de kan a bɛ maaw dɔn cogo min na i n'a fɔ mun de ye haramu ye dakuruba kelen na haramu ye fɛn ye min man ɲi e ma a banna min b'i dɔn n'a y'i dan n'a b'a dɔn ko a man ɲi ma o de y'a sigi ko nin man ɲi ma donc sariya bɛ faamu fɛn min i lakodɔnyana a la kabini i tabiya la ko a man ɲi i ma donc kan'a kɛ n'i y'a kɛ a kɔlɔlɔ filɛ nin ye o min b'i dɔn o de y'a sigi o ye ala ye o min b'i dan donc nin de don sɔɔni an bɛ segin ka na an bɛna karamɔgɔ bɛna don a kɔnɔ ka walawala an ye ni ala sɔnna Fadilatul Cheikh. Marhaban bi. Inch'Allah. Ça va bien? Alhamdulillah. Et an b'a mɛn ko rajmu mun de ye rajmu ye? Alhamdulillahi rabbil alamin an y'a fɔ cogo min na rajmu ye arabukan de ye donc bamanankan n'a tudunkan o de ye faralakiru ye walima ka gabakuru kɛ ka dɔw gun fo k'a se saya ma a bɛ fɔ o de ma ko rajmu kɔrɔ ye maa ɲangi cogo dɔ don bon ɲangili yɛrɛ tɛ maa faga cogo dɔ don c'est ɲangili ni fagali fɛnɛ olu ye fɛn fila ye minnu tɛ kelen ye mais est-ce que rajmu ni rajim ye kelen ye voilà bon rajimu o ye maa min gɛnna ka bɔ ala ka hinɛ na i n'a fɔ ala y'o fɔ sitanɛ yɛrɛ ma cogo min na mais tuma dɔw la kɔrɔ bi fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ bɔ fɛn na k'a sɔrɔ a sansi yɛrɛ approprié tɛ yen mais a wolola min na quoi étymologie voilà donc o ye o sansi ye nka yan silamɛya kɔnɔ maa fagacogo dɔ de bɛ yen t'a fɔ mɔgɔ ɲangi cogo silamɛya kɔnɔ bon silamɛya dɔrɔn tɛ mais bi comme an bɛ ka kuma silamɛya de kan donc an bɛna ta silamɛya kɔnɔ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ donc silamɛya kɔnɔ n'o ye an bɛ silamɛya min dɔn bɛɛ bɛ min dɔn ye donc ko sariya kɔnɔ ala ye sariya dɔ de bila ye ni cɛ ni muso ni u sera ɲɔgɔn ma dilan na ka sɔrɔ u bɛɛ delila ka furu kɛ furu kɛlen kɔfɛ u fɛ u ye jɛnɛya kɛ n'o ye dilan tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na sariya b'a ɲini ko olu minnu ye furu kɛ u ka minɛ k'u don dugukolo la walima u ka minɛ ka jɔ k'u bon fara la walima gabakuru la fo ka taa saya se u dɔ la kelen ma donc u b'a fɔ o de ma ko rajumu
donc diɲɛ jamanaba dɔw bɛ yen bi nin baara in ale bi kɛ yen arabu jamana dɔw b'a la farafin jamana dɔw yɛrɛ bi a la donc o hukumu kɔnɔ maa min ye jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ a delila ka furu kɛ walima a bɛ furu kɔnɔ cɛ la silamɛ jamanaw b'a la silamɛ jamanaw b'a la arabu jamanaw b'a la an yɛrɛ ka farafin jamana dɔw b'a la donc a jamana bɛɛ tɛ mais a côté dɔw quoi donc ni mɔgɔ min nana jɛnɛya la o tuma na mɔgɔ min n'a delila ka furu kɛ walima mɔgɔ min a bɛ furu yɛrɛ la cɛ walima muso o tuma na o tigilamɔgɔ bɛ fara la kerun fo ka taa a nin bɔ a la donc a bɛ fɔ o de ma ko rajumu donc an ka laɲini ye ka o de ta bi k'a lajɛ silamɛya hakika o ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o ko in na donc an bɛ fɛ ka o de kɛ an ka bi walanda ye ni ala sɔnna donc o hukumu kɔnɔ ni nin de ye ko in kɛcogoya ye an b'a ye wajulukɛlaw b'a fɔ an ka wajulukɛlaw b'a lakale tuma bɛɛ u ka wajulu kɔnɔ ko ala ko jɛnɛyakɛla ka busanɲɛ 100 ka bɔ a la ni cɛ don walima muso don k'a sɔrɔ minnu ye cɛganaw ye donc ko busanɲɛ 100 ka b'u la an'u ka gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen bon ko nka ni min bɛ yen n'o delila ka furu kɛ walima a bɛ furu yɛrɛ la cɛ walima muso o tuma na i bɛ minɛ ni ka i don dugu jukɔrɔ k'a tɔ to peut-être disi ka taa kunkolo la ou bien k'a tɔ to kunkolo ye o tuma na mɔgɔw bɛ i bon fo ka taa i nin bɔ i la ko o ye ni mɔgɔ min delila ka furu kɛ walima a bɛ furu la cɛ walima muso ni a minɛna o tuma na jɛnɛya la bon nin de ye kuma caman ye minnu bɛ fɔ farala fikiru na silamɛya kɔnɔ ni saritiw dafara a la bon o sariti dafalen dɔ ye jumɛn ye ni mɔgɔ min minɛna jɛnɛya la k'a sɔrɔ i delila ka furu kɛ o de ye sariti fɔlɔ ye a filanan walima dalilu ka yanga a tigilamɔgɔ kan k'a fɔ a ye jɛnɛya kɛ n'o ye seerew ka a minɛ ye walima a tigilamɔgɔ yɛrɛ kana a yɛrɛ di k'a fɔ ne ye jɛnɛya kɛ donc o tuma sariya bi a ɲini o tuma na sariya ka bɔ a la donc ɲininkali bi kɛ walima jateminɛ bi kɛ n'o y'a sɔrɔ a delila ka furu kɛ walima a bɛ furu la a bɛ farala kerun fo k'a faga n'o y'a sɔrɔ cɛgana don walima musogana don o tuma na busanɲɛ 100 o bɛ bɔ a la o tuma na a bɛ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen donc nin de ye kumaw ye minnu an bɛ dege ka minnu mɛn an ka karamɔgɔw da an ka wajulukɛlaw da an ka lasilikɛlaw da ko nin de ye ala ka sariya ye jɛnɛya ale hukumu kɔnɔna na maa furulen ka hukumu o y'o ye cɛgana ta fɛnɛ n y'o fɛnɛ lakale a kɔnɔ donc ça veut dire que ni min bɛ deli ka mɛn wajuluw la voilà n'a bɛ kɛ ka fɔ siraw kan ni kɛnɛw na ni a b'an kɔnɔ ni a ka mɛn o tigiw da maliyɛn min bɛ so min tɛ kuranna ni diinɛ kuranna dɔn parce que kuranna de ye diinɛ ye a bɛ k'ale kɔnɔ ko ni kuranna kɔnɔ fɛn de don diinɛ kɔnɔ fɛn de don donc i kumana o de kan tan donc pour que ni fɛnw sabatila ale ka o de i n'a fɔ i ko n'a minɛna la k'a sɔrɔ a ye furu kɛ fo furu yɔrɔ ka sabati fɔlɔ n'a minɛna ka sɔrɔ a ye furu kɛ a ka kɛ furu ɲɛnɛma ye kɔrɔ furu dɔw bɛ yen olu tɛ jate sariya fɛ furu sɛbɛnmaw ye a ka kɛ o ye i n'a fɔ u bɛ muta fɔ a la n delila ka a f'i ye subuhu nika mais subuhu nika ni min ye subuhu nika kɛ est-ce que a bɛ se ka boli voilà donc u b'a fɔ k'a tɛ boli o tigi kan ni maa min fana ye muta kɛ voilà muta bɛɛ bɛ don o kɔnɔ subuhu nika misali la cɛ dɔ a sera muso dɔ ma a yɛrɛ fɛ a muso de don mais a nana ye k'a fɔ tiɲɛ na a muso tɛ est-ce que o tɛ fili de ye wa voilà donc u b'o bɛɛ don o masala kelen kɔnɔ quoi n bɛ k'a fɔ o siransi de fɛ u b'o bɛɛ don o masala kelen kɔnɔ u b'a fɔ ko subuhu nikahu don de fait que fili don mais u t'a wele bilen ko jɛnɛya parce que a b'a tigi kɔnɔ a muso de don donc a sera a ma donc u b'a fɔ ko furu ani furu bɔlen don parce que a bɛ ka jɛnɛya kɛ tuma min walima a bɛ ka se muso in ma tuma min a b'a kɔnɔ ko a muso de don voilà donc a tigilamɔgɔ a tɛ farala kɛ walima mɔgɔ min ye muta fɛnɛ kɛ n'o ye damu furu ye i n'a fɔ an tɛmɛna o masalaw kan cogo min u b'a fɔ fɛnɛ ko tigi fɛnɛ tɛ farala kɛ mais furu o ani min ye furu yɛrɛ de kɛ n'o de minɛna donc o de bɛ farala kɛ an bɛ fɛ ka min faamu maliyɛnw bɛ fɛ ka anw bɛ fɛ ka min faamu an ka karamɔgɔw fɛ c'est que ni mutakɛla t'a kɔnɔ ça veut dire que
muta la kodɔnnen de don. Voilà, bon, an b'a fɔ cogo min na muta bɛ kuranna kɔnɔ fɛn ye kabini ni sariya in sɔrɔla k'a bɛ kuranna kɔnɔ ni a danw sigina ka ban ni a lakodɔnna k'a fɔ ko ni a sabatila nin t'a kɔnɔ n'a kɛra nin ye a tɛ bon ka faga mais n'a ma kɛ nin ye o de ye fili ye et donc ça veut dire que ni muta kɛla ma bon ka faga o kɔrɔ ko sariya bɛ muta dɔn furu ye. Voilà, n y'a fɔ cogo min na n ko n y'a fɔ cogo min na n ko u b'a fɔ cogo min c'est comme jusqu'à là n bɛ ka karamɔgɔw ka définition de di karamɔgɔ yɛrɛ ka hakilina de n bɛ k'o fɔ min bɛ kɛ ka fɔ wa voilà a bɛ fɔ o dɔrɔn tɛ dɛ a sɛbɛnnen don gafew fɛnɛ kɔnɔ n ko mɔgɔ min ye furu yɛrɛ yɛrɛ kɛ u b'a fɔ ten furu yɛrɛ yɛrɛ sariya bɛ min reconnu comme furu donc ko n'o de minɛna o tuma na jɛnɛya la a cɛman a n'a musoman o de kan ka don dingɛ kɔnɔ k'a kerun fo k'a faga mais fɛn dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko o ni furu bɔlen don ko o ti don a la donc fɛn dɔ bɛ yen o ni furu bɔlen don o ti don a la an ko maa min mana dilan mana tɛmɛ cɛ dɔ ni muso dɔ cɛ par erreur par exemple u b'a fɔ ko o ti don a la ou bien mɔgɔ min ye damu furu kɛ u b'a fɔ ko o tɛ don a la ou bien an fɛ yan furu kunkurunin bɛ yen an ka mɔgɔ dɔw tun b'a kɛ ou bien a bɛ kɛ damada ninnu na u b'a fɔ ko olu ni furu bɔlen don ko mais ko furu tɛ ko olu si tɛ don a la u b'a fɔ ko nikahun sahih k'a ka kɛ furu ye ko furu min sariya y'a reconnu donc olu de bɛ farala kerun fo k'u fa mais ni olu tɛ a tɔw n m'a fɔ erreur n kan tɛ erreur ma a tɔ minnu bɛ yen ni sariya m'u reconnu furu ye sariya bɛ se ni sariya ye u reconnu kɔni ko jɛnɛya don sariya b'a fɔ ko ka busanɲɛ 100 de bɔ u la i n'a fɔ cɛŋana ka kelen n y'a fɔ cogo min na donc olu bɛ jate ko u tɛ furu kɔnɔ mais n'a ma ɲɛ ni sariya y'a reconnu ko jɛnɛya busanɲɛ 100 bɛ bɔ u la mais ni sariya t'a reconnu ko jɛnɛya don o tuma na busanɲɛ 100 in tɛ bɔ u la. Comme c'est complexe comme a ka médecin n bɛ fɛ an ka kɛ étape par étape inchallah aw de b'a dɔn anw bɛ aw yaala de a ka dɔnni d'an ma sauf que sira filɛ nin ye sira tana tɛ se ka kɛ sira yɛrɛ ye sira tana o bɛ sɔrɔ sira kɛrɛfɛ de kosɛbɛ on faamu donc ni olu n'a bɛ fɔ gafew kɔnɔ ko fɛn mun n'olu sabatila o de la bonni bɛ se ka kɛ ça veut dire que olu fɛn ninnu tɛ sariya kɔnɔ de hakili b'o de faamu voilà mais n'a sɔrɔla fana ko fɛn wɛrɛ bɛ yen o tigiw sɔrɔla a kɔnɔ mais a fɔra tuguni ko olu tɛ bon ça veut dire que o fɛn in fana bɛ sariya kɔnɔ de. Voilà, bon, sisan on veut comprendre. Voilà, sisan d'où la complexité. Voilà, il y a un do wala na yɛrɛ kɔnɔ. Ka mec amena, tu as tout le temps. Voilà, k'an ka position yɛrɛ wala a ɲɛ 40 kan. Sisan sariya dɔ de bɛna wuli, sariya dɔ de bɛna bɔ. D'accord. Sariya dɔ de bɛna bɔ. D'accord. N'o ye mɔgɔ min bɛna bon fo k'a faga. Bonni ka faga ko kuma de bɛ yen sisan. Oui. Donc a bɛ bɔ jɔn na an ko minnu ye a sabati. K'a fɔ ko sariya y'a sabati n'u y'a wajibiw kɛ n'a sɛbɛnninw kɛra ni kumaw fɔra voilà olu de ko a définition na ko ɲangi cogo don walima mɔgɔ faga cogo don mɔgɔ min a bɛ furu la sariya bɛ furu min reconnu olu bɛ furu min reconnu i n'a fɔ o ye min kɛ sariya la voilà donc ni mɔgɔ min b'o kɔnɔ ka i to o kɔnɔ i taara jɛnɛya kɛ donc i minɛna seerew yera minnu ye i minɛ jɛnɛya la seere ye joli ye u b'aw seere 4 d'accord donc walima e yɛrɛ de ko n bɛ furu la ka ban n y'a kɛ n bɛ taa n yɛrɛ di sariya ka bɔ n na donc o tigi de bɛ minɛ sisan k'a tigilamɔgɔ farala kerun fo k'a faga ou bien min yɛrɛ fana ye kɔnɔ ta ka n'a déclarer o bɛɛ i taara i yɛrɛ fɔ ye sisan i ye jɛnɛya kɛ i m'a minɛ i taara i yɛrɛ fɔ dɔrɔn donc o de bɛ farala kerun fo k'o faga donc o ye minnu kan ka farala kerun a fɔbagaw fɛ o ye ninnu de merci bon min tɛ ninnu ye sisan o ye ka wɛrɛ ye amena an bɛ s'olu ma donc nin ye furukɛla ta de ye voilà ani olu bɛ min kɛ furu ye a fɔbagaw bɛ min kɛ furu ye o furu tana o ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ e hakilina ye fɔlɔ dɛ min bɛ kɛ ka kɛ e état des lieux de kɛ fɔlɔ voilà n bɛ fɛ de
à ka famu étape par étape inchallah. Maintenant min ma furu dun donc min ma furu ina fa ma fa ma ko cɛ gana walima muso gana donc ko ala ko busanya kɛmɛ ka b'o la a n'a ka gɛn san kelen ka gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen gɛnni a bɛ o wele istighra o istighra bu ani gɛn ya kɛmɛ ye maa kelen ka fɔta la n'an y'a faamu gɛn ma wasa gɛn ya kɛmɛ in kɔ a tigi bɛ tila ka gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen ka taa yɔrɔ jumɛn fan fɛ i n'a fɔ wa a bɛ gɛn dɔw b'a fɔ k'u b'a gɛn k'a bila yɔrɔ la tugu kɔfɛ a yɛrɛ bɛ taga yɔrɔ min y'a jasa kɔni bɛ gɛn donc o ye kuma dɔ ye mais o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔ position sabanan fana bɛ yen o position sabanan o ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ yen a ye furu kɛ mais a tilala ka jɛnɛya kɛ jɛnɛya kɛlen kɔfɛ a tigilamɔgɔ bolo a sabatira ale bi busanya kɛmɛ in bɛ bɔ a la ka tila k'a faga tugun. ma faamu maliyɛnw ma faamu ɲɛnama c'est à dire mɔgɔ min bɛ a ye furu kɛ Jacques filɛ nin ye a ye furu kɛ voilà a bɛ furu de la walima a ye furu kɛ de bamanankan a fila bɛ don c'est à dire que ça soit a donna ka bɔ ou bien a b'a la yɛrɛ yɛrɛ de a b'a la sisan a bɛ furu la sisan o faamuna min bɛ furu la sisan o ka faga hakilina na o bɛ se ka faamu m'a fɔ o de don dɛ o bɛ se ka faamu ɔ min ye furu kɛ ka bɔ furu kɔnɔ a bɛ cɛ gɛnɛya la a seginna cɛ gɛnɛya la n'est-ce pas a kɔni delila ka furu kɛ ale fana bɛ bon ka faga voilà fana bɛ bon ka faga voilà mais m'o yɔrɔ fɔ dɛ nka mɛ min yɛrɛ ma san position sabanan na mɔgɔ min a bɛ furu la u b'a fɔ min ma dɔrɔn a delila ka furu kɛ ou bien a bɛ furu la alors an y'a fɔ sisan ko k'o bɛ faga n ko position sabanan de bɛ yen sisan ko a ti faga fɔlɔ dɛ busanya kɛmɛ bɛ bɔ a la fɔlɔ o kɛmɛ bɔlen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka faga donc i n'a fɔ cɛ min delila ka furu sala a minɛna jɛnɛya la ou bien a bɛ furu la ou bien a bɛ furu la a minɛna jɛnɛya la a minɛna jɛnɛya seere naani fɛ ou bien a nana a yɛrɛ déclarer ou bien muso in de don a nana kɔnɔ ta a nana a yɛrɛ déclarer voilà ko yan'a ka faga busanya kɛmɛ bɛ bɔ a la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bon ka faga fana ye donc ça veut dire que o fana ye karamɔgɔ dɔw ka kuma ye mais est-ce que o bɛ deli ka kɛ yan non bon en un mot o bɛ deli ka fɔ yan wajulu la ka caya wa bon min bɛ fɔ an ka yan wajulu la Mali kɔnɔ yan kɔni en général ni an bɛ min mɛn an ka karamɔgɔ baw da ani an ka wajulukɛla baw da ko Ala ko jɛnɛyakɛla ka fara la kirun n'a delila ka furu kɛ Ala ko Ala a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ an b'o yɛrɛ mɛn a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko jɛnɛyakɛla ka fara la kirun fo a ka faga Ala ko walima n'a ma furu kɛ cɛ gana don cɛ walima muso busanya kɛmɛ ka bɔ a la ani k'a gɛn wala ani k'a gɛn ka bɔ dugu ko gɛn de bɛ mɛn anw fɛ yan kɛmɛ ni k'a gɛn k'o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ bon gɛnni u b'a fɔ tan de a nɛmu n y'a fɔ b'a tugu ɲɔgɔn na tan a nɛmu en général voilà lamɛnbaga b'a faamu o ye fɛn ye min bɛ kuranɛ kɔnɔ kabini a fɔbaga in fɛ voilà exactement d'accord an bɛ fɛ ka si à deuxième étape an bɛ fɛ ka faamu tan de donc étape min bɛ da o kan parce que sariya de don a kana taa kɛ dɔ kɔrɔ ko nin fɔra tan nin kɛra tan nin kɛra donc nin de don o sisan ɲininkali ye min ye n'an bɛ kuma sariya kan est-ce que anw da donyɔrɔ bɛ sariya la wa anw jɔn anw minnu bɛ ka sariya fɔ ɲininkali fɔlɔ ye donc an b'a fɔ anw da donyɔrɔ tɛ sariya la kelen a filanan an b'a fɔ est-ce que karamɔgɔ ne ko anw k'an bɛ karamɔgɔ bɛɛ ma an b'a fɔ karamɔgɔ si tɛ yen k'e de da donyɔrɔ bɛ sariya la i ka sariya sigi i yɛrɛ ye walima i ka sariya k'i ta ye walima i k'a fɔ e yɛrɛ ka kɛ sariya ye o tɛ yen filanan kira min yɛrɛ n'an b'o nɔfɛ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam ale est-ce que ale yɛrɛ da donyɔrɔ bɛ sariya la wa bon o yɔrɔ la an ni karamɔgɔ caman bɛ sɔn ka ɲɔgɔn bila yen dɔw bɛ n'a fɔ ko awɔ dɔw bɛ n'a fɔ awɔ a da donyɔrɔ b'a la bon nka ne bɛ n'a f'i ye a wulibali la sariya tɛ hali kira yɛrɛ ta ye wulibali awɔ wulibali min tɛ sɔsɔ yɛrɛ fiyewu ayiwa o de ye kuranɛkolo ye dɛ o de ye kuranɛkolo ye o kɔrɔ ye kira yɛrɛ ti sariya sigi sariya bɛ fɔ a ye de a b'a fɔ a banna donc n'o ɲininkali jaabira n'o faamuna
an bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ ka olu jaabi dakuruɲɛ kelen na ka sɔrɔ ka don analyse kɔnɔ o de est-ce que jɛnɛya min bɛ ka fɔ fɛn haramuyalen tɛ wa an b'a fɔ awɔ fɛn haramuyalen don Ala fɛ bon a haramuyalen kɔfɛ est-ce que a kɛbaga Ala ko k'o ka ɲangi wa an b'a fɔ awɔ Ala ko a kɛbaga ka ɲangi nka a kɛbagaw bɛ ɲangi cogo jumɛn na o bɛ Ala yɛrɛ kelen pe de ko donc sisan an bɛ ɲininkali de dayɛlɛ a ye mun fɔ donc Ala ye mun fɔ olu ka ɲangili la donc yanni an ka don yen an ka karamɔgɔw fana ye min fɔ an bɛ sɔrɔ ka se o bɛɛ ma donc n'an ye nin fɔ tan an bɛ na ye comme déjà o ko ten ko ni an ye ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn fɛn na k'an ka kuranɛ ɲininka walima an ka kira ka hadisaw an ka olu ɲininka. wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. donc an ka kuranɛ ni kira ɲininka donc kuranɛ ni kira n y'a f'i ye a siɲɛ caman olu man kan ka ɲɔgɔn cɛ o ye règlement yɛrɛ fɔlɔ ye kuranɛ ni kira ti ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn kelen de donc n'u ye ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye ko fili bi kelen na bon fili tɛ se ka kɛ kuranɛ na a tɛ se ka kɛ kuranɛ na donc n'a ma ɲɛ i b'a fɔ ko fili bɛ kira ka kumakan na ou bien a bɛ kuranɛ na i bɛ préférer k'a fɔ a bɛ kira ka kumakan na mais est-ce que kira yɛrɛ fana bɛ fili kuma fɔ an b'a fɔ ayi donc an bɛ ɲininkali kɛ de min fɔra ko kira y'a fɔ est-ce que kira y'a fɔ ninnu bɛ ye détail misɛnninw ye kuma kɛrɛfɛ donc sisan a fɔra ko jɛnɛyakɛla n'a ye furu kɛ ko a ka faga comme an ka walanda bi o de nɔfɛ donc an bɛna sɔrɔ a bɛ fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛna ye non a tɛ kuranɛ kɔnɔ donc an b'a fɔ la rajma fil Qur'an jɛnɛyakɛla ka bon fo k'a faga a ye furu kɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ fiyewu. maa ka bon silamɛya minɛna jɛnɛyakɛla la ko k'a bon k'a faga ka d'a kan silamɛcɛ de don walima sinamuso de don k'a ye furu de kɛ donc o danfara min ye furukɛla ni furukɛbali ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ furukɛla in ɲɛngi a ka bon ka faga. exactement mais an b'a fɔ fɔlɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ voilà an b'o o bo in fɔlɔ k'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ k'a dɔn a wajibiw bɛ kɛ tiɲɛ don a kumaw bɛ fɔ tiɲɛ don an bɛ dege k'a ye wajibiw la a bɛ fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ donc an b'a fɔ kuranɛ min bɛ an bolo ni o ye nin kuranɛ ye min bɛ silamɛ bɛɛ bolo bi an b'a f'i ye ko nin kuranɛ aya 600 ni kɔ in aya kelen tɛ a kɔnɔ 6232 voilà 6232 aya 600 ko aya 200 ni aya 32 aya kelen tɛ t'a kɔnɔ aya tilancɛ yɛrɛ tɛ yen hali dakuruɲɛ kelen yɛrɛ tɛ yen ko ni jɛnɛyakɛla minɛna jɛnɛyakɛla min delila ka furu kɛ k'a ka bon fara la fo ka taa faga a tɛ kuranɛ kɔnɔ voilà donc an bɛ se ka nin kɛ émission yɛrɛ thème ye k'a fɔ la rajma voilà la rajma fil islam fil Qur'an la hadd rajm fil islam voilà donc fil Qur'an i ko fil Qur'an an bɛ wuli i m'a fɔ fil islam non fil islam an ma se o ma fɔlɔ an bɛ kuranɛ de bɔ yen fɔlɔ n'an ye kuranɛ bɔ yen tuma min an bɛ sɔrɔ ka verdict laban di o kɔfɛ n'a ma ye kuranɛ kɔnɔ donc n'a ma ye kuranɛ kɔnɔ est-ce que a bɛ ye silamɛya kɔnɔ wa bon kuranɛ yɛrɛ de dun ye silamɛya ye mais est-ce que farala kɛru silamɛ jɛnɛyakɛla silamɛ ka farala kɛru fo k'a faga n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɔra min donc o la an bɛ n'a ye Ibnu Maja kɔnɔ n'o ye hadisa kitabuba ye mais min bɛ kuranɛ kɔnɔ est-ce que i t'o kalan fɔlɔ. non bon n bɛna se kuranɛ yɛrɛ ma an bɛna kuranɛ yɛrɛ de ɲininka kuranɛ bɛna a yɛrɛ jaabi an ye bon an bɛna ye a nana Ibnu Maja kɔnɔ a nana Abu Ya'la ka kitabu kɔnɔ al-Mawsuli a nana Tabari kɔnɔ a nana Daruqutni kɔnɔ a nana Ibnu Hazm ka kitabu la ninnu bɛɛ ye hadisa kelen lakali